এ বাবাই একটা প্রশ্ন করব? হ্যাঁ বলো। বলছিলাম সূর্য দিনে কেন ওঠে, রাতে কেন ওঠে না? ওর প্রয়োজন তো রাতেই বেশি। दीदी वाह दीदी नहीं नहीं दीदी वाह दीदी व्हाट इज दिस? दीदी জানিস তো সব ছেলে এখন একই রকম। কেন রে, আবার কি হলো? ভালো ছেলে দেখাই যায় না। চোখ তুলে দেখ, পা তুলে নয়। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? लेकिन एक सेकंड, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? लेकिन एक सेकंड, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? लेकिन एक सेकंड, ये फंस गया सीएम। এ কি রে, তোরা দুজন মিলে এখানে কি করছিস? আরে আর বলিস না, জামাইবাবু কোথায় যাবে তাই একটু মেকআপ করে দিচ্ছি। ওই দেখি কিরকম মেকআপ করছিস। প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও, প্লিজ প্লিজ আমাকে এই তোদের মেকআপ? শোনো, তুমি আমার সোনার হারটা দেখেছো? কই দেখিনি তো। দেখবে কি করে, বানিয়ে দিয়েছো নাকি? नारे 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 ओ मन पीरित की नारे 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 ओ मन पीरित